दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में साल नौ के आगाज से अब तक तीसरी बार इजाफा हुआ है। अवाम परेशान है, हुक्काम बाला से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में साल नौ के आगाज से अब तक तीसरी बार इजाफा हुआ। अवाम परेशान है, हुक्काम बाला से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं शेरार भट्ट से। जी आगाह कीजिएगा। बाद में भी इस वक्त ये इजाफा जो है वो कर दिया गया है, और अगर कंपेयर किया जाए गुज़िश्ता साल को, यानी साल 2020 को 2021 से, तो सिर्फ एक महीने के अंदर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने तीसरी मरतबा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया है, जिसमें नहाने वाला साबुन है, बर्तन धोने वाला साबुन है, जैम है, अचार है, और इसके साथ साथ वॉशिंग पाउडर है, खुश्क मेवाजात हैं, जिनकी कीमतें 22 रुपये से लेकर 200 रुपये तक महंगी हुई हैं। तो अशिया की कीमतों में इजाफे का जो हालिया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये तीसरा नोटिफिकेशन है जो कीमतों में इजाफे के हवाले से जारी हुआ है। अव्वल तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशिया खुर्दनोश दस्तयाब होती ही नहीं है, और अगर होती हैं तो उनकी कीमतों में इजाफा होता है, जिसकी वजह से गरीब आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि वो दो वक्त का अपना रोटी का इंतज़ाम भी जो है वो कर सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त मेरे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इस इजाफे पर उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टोर्स पर इजाफा हुआ है, तो इस हवाले से अभी आपने खरीदारी भी की है, इसमें वॉशिंग पाउडर है जिसकी कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे सवाल? जी मैं बहुत परेशान हूँ, यकीन करें मैं जो पैसे लेके आया था घर से वो मेरे कम पड़ गए। मैं सोच रहा हूँ अब कि क्या किया जाए। ये रूटीन का ही काम है मेरा ख्याल, जब से हुकूमत आई है तब से ही कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी कुछ बढ़ रहा है। कुछ रिलीफ दिया जाता है, 10 रुपये रिलीफ दिया जाता है, उसके बाद नया नोटिस कोई आ जाता है, वो 10 रुपये की बजाय 20 रुपये वो बढ़ जाता है। जो बजट नहीं होता, बजट जो है वो बंदे का आउट ऑफ जा रहा है। अगर बंदा को 30,000 रुपया कमा रहा है तो उसका बजट जो है 50,000 के करीब हो गया है। महंगाई 50,000 के करीब हो गया है। जेब में जितने पैसे होते हैं उस हिसाब से आइडिया लेकर अगर वो यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो इस हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती हैं, अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, जिसकी वजह से शहरी परेशान होते हैं। अभी भी तीसरी मरतबा जो है इजाफा कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर इतलाक आज कीमतों का, नई कीमतों का हुआ है, जिसके बाद वॉशिंग पाउडर, बर्तन धोने वाला साबुन, मसाला जात और इसके साथ साथ खुश्क मेवाजात की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया है, जिस पर शहरियों की जानिब से शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। जी, शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। शिराज, कुछ रोज पहले आपसे बात हो रही थी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कल हमारी बात हो रही थी इस हवाले से कि कपास की पैदावार अपनी कम तरीन सतह पर आ गई। आज खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तब्दीली हम नहीं देख पा रहे या सिर्फ ये दावे ही हैं? कोई इदारा तब्दीली सामने नहीं लेकर आ रहा, अवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, अवाम बिलबिला उठी है। देखें, अगर बात की जाए सिर्फ पेट्रोल के हवाले से, बिजली के हवाले से, एलपीजी के से, अशिया खुर्दनोश से, घी और ऑयल में गुज़िश्ता 3 रोज़ के अंदर 100 रुपये का इजाफा हुआ है। यानी कि ये इजाफा जो है वो आवाम की जेब के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि उसकी जेब इजाज़त ही नहीं देती। एक गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला मजदूर जो है वो साल 2019 में भी 500-600 रुपये की दिहाड़ी एक दिन की लगाता था, वो साल 2021 में भी 500-600 रुपये की ही दिहाड़ी लगा रहा है, लेकिन महंगाई जो है वो 50 से 60% बढ़ गई है। तो इस वजह से जो है वो उस गरीब के लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि वो शाम को जब घर लौटता है दिहाड़ी मुकम्मल करने के बाद, तो वो शाम को जाते हुए 1 पाव घी का पैकेट, 1 पाव ऑयल का पैकेट और आधा किलो चावल, 1 लाल मिर्च का 1 पाव का पैकेट, इस तरह से वो अपना राशन रोज़ाना की बुनियादों पर लेकर के जाता है। तो वो अगर 500 रुपये 600 रुपये अगर मार रहा है और वो 500-600 रुपये उसका पूरा राशन के ऊपर या ग्रोसरी के ऊपर खर्च हो रहा है, तो फिर वो बिल किस तरह अदा करेगा, वो अपने बच्चों को एजुकेशन किस तरह दिलवाएगा। ये तब्दीली के वादे किए गए थे, नारे लगाए गए थे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। और इस वक्त अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से पेट्रोल की कीमतें दो से 3 मरतबा बढ़ी हैं, और इसके साथ साथ बिजली की कीमतें 3 दफ़ा बढ़ी हैं। तो एलपीजी की कीमतें जो हैं वो दूसरी दफ़ा बढ़ाई गई हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे थे। उस पर अब अशिया खुर्दनोश गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया शेराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए।
सिटी 41 की खबर पर डायरेक्टर फूड का नोटिस। फ्लोर मिल्स मालिकान को गंदम का रोजाना 50 मैट्रिक टन कोटा बढ़ा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मजीद कोटा बढ़ाने की यकीन दहानी भी कर दी है। आपको बता रहे हैं सिटी 41 की खबर पर डायरेक्टर फूड का नोटिस। फ्लोर मिल्स मालिकान को गंदम का रोजाना 50 मैट्रिक टन कोटा बढ़ा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मजीद कोटा बढ़ाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। सिटी 41 की खबर पर डायरेक्टर फूड का नोटिस सामने आया है। फ्लोर मिल्स मालिकान को गंदम का रोजाना 50 मैट्रिक टन कोटा बढ़ा दिया गया है। हमें ज्वाइन किया है मुबशर हसन नकवी ने। मुबशर बताएगा कोटा बढ़ा दिया गया है गंदम का। बिल्कुल, जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा खुराक ने अब मिलों को जो गंदम का कोटा था वो कोटा बढ़ा दिया है, जिससे बिलाशुबा जो आटे के बहरान का खदशा था वो अब ख़त्म हो जाएगा। इसी वाले से जो मिल्स मालकान है उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब ने उनको इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि मजीद कोटा बढ़ाया जाएगा। अब पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद खान, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कितना कोटा बढ़ाया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा? अभी मजीद कोटा बढ़ाने का वादा भी किया आपसे हुकूमत पंजाब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबशर साहब, मैं आपका और सिटी 41 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जंग में आटे की शार्टेज का जो मसला था उसको हाईलाइट किया और हमारा मुतालबा जो है डायरेक्टर फूड पंजाब तक पहुँचाया। मैं डायरेक्टर फूड पंजाब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मुतालबे को सुना और उस पर गौर करने के बाद हमारा जो जंग का आटे का कोटा है वो 50 टन बढ़ा दिया है, जिससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा और शार्टेज में काफ़ी कमी आई है। और मेरा डायरेक्टर फूड से मज़ीद मुतालबा है कि 50 टन अगर और बढ़ा दिया जाए तो इंशाअल्लाह हालात जो जंग में है वो मामूल पर आ जाएंगे। सर, ये बताइएगा कि अभी जो एक्स मिल रेट है वो क्या चल रहा है और मार्केट में इस वक्त आटा वाफर मिकदार में मौजूद है? एक्स मिल जो आटे का रेट है वो 837 रुपये 20 kg का रेट है और जो इस वक्त शार्टेज का है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन अभी मज़ीद और आटे का कोटा दरकार है जंग के लिए, ताकि 50 टन तकरीबन और बढ़ जाए तो इंशाल्लाह हालात मामूल पर आ जाएंगे। बिल्कुल, महकमा खुराक ने 50 टन कोटा जो है इसमें इजाफा किया है। तमाम इस हवाले से जाहिद खान ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत पंजाब अगर मजीद 50 टन का इजाफा करे तो इससे जो आटे की जो शार्टेज है वो मजीद जो है वो कम हो सकती है। तमाम उनका ये कहना है कि इस वक्त भी आटा जो है मार्केट में वाफर मिकदार में मौजूद है। तमाम उन्होंने इस मौके पर सिटी 41 का भी शुक्रिया अदा किया कि सिटी 41 ने इनकी आवाज़ उठाई और हुकूमत पंजाब ने नोटिस लिया और कोटा जो है इसको बढ़ाया गया। जी, 50 टन गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया है। मुबशर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि सिटी 41 की खबर पर डायरेक्टर फूड का नोटिस सामने आया है। फ्लोर मिल्स मालिकान को गंदम का रोजाना 50 मैट्रिक टन कोटा बढ़ा दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने मजीद कोटा बढ़ाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं सिटी 41 की खबर पर डायरेक्टर फूड ने नोटिस ले लिया है। फ्लोर मिल्स मालिकान का रोजाना गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया है। फैसलाबाद वासा के फायदे का सौदा भी घाटे में पड़ गया। बिल्स की तकसीम 2,83,000, तकरीबन 2 लाख बिल्स की वसूली ही नहीं हो पाती। वासा 3 साल से मुसलसल बिलों की प्रिंटिंग और तकसीम के अखराजात भी जेब से अदा करने पर मजबूर है। 20 लाख से ज्यादा बिलिंग की लागत ही वासा के लिए दर्द सर बन गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद वासा के फायदे का सौदा भी घाटे में। बिल्स की तकसीम 2,83,000, तकरीबन 2 लाख बिल्स की वसूली ही नहीं हो पाती। आपको बता रहे हैं कि बिल्स की तकसीम 2,83,000, तकरीबन 2 लाख बिल्स की वसूली ही नहीं हो पाती। वासा 3 साल से मुसलसल बिलों की प्रिंटिंग और तकसीम के अखराजात भी जेब से अदा करने पर मजबूर है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी, वासा फैसलाबाद के पास तकरीबन मजमूई तौर पर जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उनकी तादाद 2,80,000 से ज़्यादा बताई जाती है और गुज़िश्ता कई सालों से इन कनेक्शंस को ना सिर्फ बिल्स भिजवाए जाते हैं बल्कि उनकी जो वसूली है उनके लिए भी इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वासा बजाय इसके कि बिलों को वसूल कर पाए, बिलों की वसूली नहीं हो पा रही और उल्टा वासा को लाखों रुपए अखराजात अदा करने पड़ते हैं उन बिलों की प्रिंटिंग के लिए और इसके साथ साथ उनकी डिलीवरी के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40% से ज़ायद बिल ऐसे हैं जो कि रिसीव होते हैं, वसूल होते हैं, वासा उनकी आमदन हासिल कर पाता है। लेकिन तकरीबन 55 से 60% बिल्स ऐसे हैं जो कि वासा रिसीव बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
کہ کورونا کے بعد جاری فیصلہ آباد ڈویژن میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض جان سے گئے، 51 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ جنگ میں 5 توبہ میں مزید 3 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کورونا کے وار جاری ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض جان بحق ہو گئے، 51 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ جنگ میں 5 توبہ میں مزید 3 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فیصل آباد میں زیادتی کا شکار ہونے والی بچی ماہم کے والدین کو تلاش کر لیا گیا۔ بچی کے والدین ایبٹ آباد کے رہائشی ہیں۔ بچی تحویل میں لیے جانے سے قبل جنسی زیادتی کا نشانہ بنی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو رپورٹ اور سفارشات ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کو ارسال کر دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں، فیصل آباد میں زیادتی کا شکار ہونے والی بچی ماہم کے والدین کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ طیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، تھانہ چک جمرہ کے علاقہ میں کم 3 ماہ قبل زیادتی کا شکار ہونے والی کمسن ماہم کے والدین کو تلاش کر لیا گیا۔ ماہم ایبٹ آباد کے رہائشی سرور کی بیٹی بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کی جانب سے رپورٹ طلب کی گئی تھی، جس پر ان کی جانب سے یہ رپورٹ بھجوائی گئی کہ بچی اس وقت ہوٹل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کو کوئی بھی وائرس نہ ملا تو ہوٹل مالک کی جانب سے اس کو رکشہ پر سوار کر کے تھانہ میں پہنچا دیا گیا۔ ان کی جانب سے یہ بھی سفارشات بھجوائی گئیں کہ جو پولیس ہے ان کی جانب سے فوری طور پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا، صرف رپورٹ لکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر لی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ فوری طور پر درج کیا جانا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے کیس خراب ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ماہم کے خلاف ماہم کے معاملہ پر مقدمہ فوری طور پر درج نہیں کیا گیا، جس پر جو تھانہ چک جمرہ پولیس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کی جانب سے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دی گئی، جنہوں نے عدالت کی احکامات حاصل کر کے عدالت سے ان کو اپنی تحویل میں لیا، بعد عارضی طور پر دارالمان انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دارالمان انتظامیہ کو کافی ہفتوں کے بعد بچی کی جسمانی حالت سے یہ انکشاف ہوا کہ بچی جو ہے وہ حاملہ نظر آ رہی ہے، جس پر اس کا میڈیکل کروایا گیا تو بچی کے 13 یا 14 ہفتے کی حاملہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ ان کی جانب سے سفارشات میں یہ بھی کہا گیا کہ دارالمان انتظامیہ اور چائلڈ پروٹیکشن انتظامیہ کی یہاں پر انتہائی غفلت سامنے آئی ہے۔ جیسے ہی بچی ان کو موصول ہوئی تھی فوری طور پر اس کا میڈیکل کروایا جانا مناسب تھا، مگر ابھی تک طیب مقبول آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ توبہ ٹیکسنگ میں محکمہ ایجوکیشن کے لیے اچھی خبر ہے۔ حکومت نے اسکولوں کی 19 اسکیموں کے لیے 3 کروڑ سے زائد کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ مزید جانتے ہیں شاہد محمود سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ رابطہ منقطع ہو گیا، بحال کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ توبہ میں محکمہ ایجوکیشن کے لیے اچھی خبر، حکومت نے اسکولوں کی 19 اسکیمز کے لیے 3 کروڑ سے زائد کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ توبہ میں محکمہ ایجوکیشن کے لیے اچھی خبر ہے، حکومت نے اسکولوں کی 19 اسکیمز کے لیے 3 کروڑ سے زائد کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے توبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں محکمہ ایجوکیشن کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ 19 اسکیمیں جو ہیں اس کے حوالے سے فنڈ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے۔ 31.683 ملین یعنی کہ 3 کروڑ سے زائد کی اماؤنٹ ہے جس کے حوالے سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ 19 اسکیموں کی اگر بات کی جائے اس میں ایڈیشنل کلاس روم کی 3 اسکیمیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسنگ فیسلٹی کی 5 اسکیمیں، ڈینجر اسکول بلڈنگ کی 5 اسکیمیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپ گریڈیشن گرلز اسکول کی 3 اور اپ گریڈیشن بوائز اسکول کی 3 اسکیمیں ہیں۔ ٹوٹل 19 اسکیمیں ہیں جس حوالے سے جاری کر دی گئی ہے۔ محکمہ ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ اس پہ کام بھی شروع کیا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد اس پہ جو ہے عوام کو، طلباء و طالبات کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا ہو سکے۔ ایک بڑا منصوبہ ہے جو اسکولوں کے حوالے سے محکمہ ایجوکیشن کو اچھی خاصی پریشانی۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ سمیت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولز میں تعلیمی کوالٹی چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طلبہ کا کوالٹی انشورنس ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹیسٹ کا انعقاد فروری کے آخری ہفتے میں کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنگ سمیت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں تعلیمی کوالٹی چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طلبہ کا کوالٹی انشورنس ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹیسٹ کا انعقاد فروری کے آخری ہفتے میں کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، جنگ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں تعلیمی کوالٹی چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
طلبہ کا کوالٹی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ سمیت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں تعلیمی کوالٹی چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ طلبہ کا کوالٹی انشورنس ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹیسٹ کا انعقاد فروری کے آخری ہفتے میں کیا جائے گا۔ اسکولوں کی بندش کے دوران آن لائن تعلیم کے معیار کو پرکھا جائے گا۔ ٹیسٹ کا انعقاد فروری کے آخری ہفتے میں کیا جائے گا۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جھنگ سمیت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سکولز میں تعلیمی کوالٹی چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طلبہ کا کوالٹی انشورنس ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹیسٹ کا انعقاد فروری کے آخری ہفتے میں کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں محکمہ ماحولیات بھٹوں کو نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ پر منتقل کرانے میں ناکام۔ ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے مطابق 31 دسمبر کے بعد صرف زگ زیگ کے حامل بھٹے چلنے لگے تھے۔ مزید جانتے ہیں بابر منیر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، محکمہ ماحولیات افسران نے اعلیٰ افسران کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی جانب سے جو ایسے بھٹے ہیں جو ماحول دشمن ہیں ان پر پابندی لگائی تھی کہ 31 دسمبر کے بعد بھی ایسے بھٹے جو ہے وہ ورکنگ نہیں کر سکیں گے۔ اگر کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی ایسے بھٹے موجود ہیں جو کیمیکل زدہ جو کالا زہریلا دھواں ہے وہ اگر رہے ہیں، جس سے ماحول جو ہے وہ تعفن زدہ ہو رہا ہے۔ وہیں پر ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کے یہ واضح احکامات تھے محکمہ ماحولیات افسران کو کہ ایسے بھٹے جو وہ نہیں چلیں گے جو نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ پر منتقل نہیں ہوں گے۔ تاہم اس میں محکمہ ماحولیات کے افسران جو ہے وہ غیر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی دلچسپی جو ہے وہ ظاہر نہیں کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چنیوٹ میں ابھی بھی تقریباً 85 میں سے 70 سے زائد ایسے بھٹے ہیں جنہیں جو نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ ہے جس پر منتقل کروایا جانا تھا اس پر منتقل جو ہے وہ انہیں نہیں کروایا گیا، جس وجہ سے ماحول جو ہے وہ تعفن زدہ ہو رہا ہے۔ قرب و جوار کی جو آبادیاں ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور وہاں پر رہنے والے جو مکین ہیں ان میں سانس اور آنکھوں کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ بھی افسران سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ایسے بھٹے ہیں جو ماحول دشمن ہیں انہیں ماحول دوست جو ہے وہ بنایا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ نہیں۔ دسمبر کے بعد صرف زگ زیگ ٹیکنالوجی کے حامل بھٹے ہی چلنے تھے۔ بابر منیر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد صنعت سے وابستہ ایکسپورٹرز کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے۔ چین میں مارچ اور مئی میں 2 بڑی ایکسپوز کا انعقاد کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں بلال ڈوگر سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک خوش آئند خبر آئی ہے کیونکہ بڑی بڑی ایکسپوز کینسل ہونے کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے ٹیکسپو کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اب بیرون ملک دوبارہ سے خاص طور پہ چائنا سے ایک اچھی خوش آئند خبر آئی ہے کہ 2 بڑی ٹیکسٹائل ایکسپوز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو ادر ایکسپورٹرز کے لیے بھی ہوگی، لیکن فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے لیے وہ اچھی خبر ہے۔ شنگھائی کے اندر مارچ میں اور پھر چائنا کے اندر ہی ایک اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کی فیز 3 کی جو ایکسپو لگنے جا رہی ہے مئی کے اندر۔ ظفر اقبال سرور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ایکسپورٹر ہیں۔ ظفر صاحب، آپ ہر ٹیکسٹائل ایکسپوز میں جاتے ہیں ہوم ٹیکسٹائل کے حوالے سے، کیسے دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو اس وقت ایسی ایکسپوز کی کتنی ضرورت ہے؟ کیونکہ دنیا کھلے گی، ہمارے پاس آرڈر، ہم دنیا کو بتائیں گے دیکھیں مشکل وقت میں ہم نے ساتھ دیا، اب ہماری آپ ساتھ دے تاکہ ہم اور آرڈرز دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزیکل ایکسپوز آف کورس یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور یہاں سے ایک ہمیں یہ میسیج بھی ملتا ہے کہ کرونا کے جو اثرات ہیں وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آبزرویشنز بھی ہیں، جیسے مطلب آپ ٹریول کرتے ہیں تو کوارنٹین ٹائم میں آپ کو 14 ڈیز کوارنٹین ہونا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ ان ایگزیبیشنز میں اس طرح کی ایڈوائزری موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر ابھی دیکھیں کہ یورپ ہے، کیونکہ ان میں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، UK ہے، USA وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہاں بھی ایڈوائزری ہے۔ سعودی عربیہ جیسے بھی کل انہوں نے اپنا ٹریول ایڈوائزری ایشو کر دی ہے، فلائٹس کینسل کر دی ہیں، تو یہاں پہ یہ چیزیں اب دنیا کو سوچنا ہوگا کہ کرونا کا مقابلہ جو ہے انہیں بالکل عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے دنیا کو آگے لے کے چلنا ہوگا، یہی ایک بہترین رستہ ہے اکانومی کو سروائیول کا۔ تو یہ ایک بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ایوب ریسرچ شعبہ اگرونومی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا سیمینار کے حوالے سے۔ جب بات کی جائے آج یہاں پر شعبہ اگرونومی کے زیر تمام ایوب ریسرچ میں سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں پر DG بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر اگرونومی بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو سینئر موسٹ سائنٹسٹ ہے، پرنسپل سائنٹسٹ، وہ بھی موجود ہے، تو اسی حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ آج کے جو سیمینار کا مقصد کیا ہے، کیا چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں اس میں؟ ہم اینول پروگرام آف ورک کی ایک میٹنگ رکھتے ہیں جس میں پورے پنجاب سے اور وفاقی اداروں سے سائنسدان آتے ہیں، اس میں پچھلے 6 ماہ کا کام ہم بیان کرتے ہیں اور آنے والے 6 منتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ مختلف ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر کے مختلف محکمے لاتے ہیں اور پھر وہاں ڈسکشن ہوتی ہے تاکہ کہیں اوور لیپ نہ ہو، کوئی کام
दोबारा से ना हो रहा हो, और जो ज़्यादा ज़रूरी काम है उसमें जो अमेंडमेंट्स होती हैं, ये पूरी हाई लेवल की पंजाब की ये टेक्निकल साइंसदानों की मीटिंग होती है जिसमें हम ये बयान करते हैं और उसको बाकायदा अप्रूवल होती है कि हमने क्या काम किया था, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक हैं, और नया काम क्या कर रहे हैं, आया कि सही कर रहे हैं, किस तरह से करना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेंड क्या है, पंजाब में क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इशू बेस्ड रिसर्च और एक कंटिन्यूस रिसर्च और प्रॉब्लम बेस्ड और डिफरेंट क्रॉप्स की, जैसे रबी की क्रॉप्स हैं, अब ये खरीफ का प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हमने पिछले साल खरीफ में जो काम किए थे, कोई 100 के करीब तजर्बात किए थे, उसके रिजल्ट डिस्कस होंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। इसी पर जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। निजी कंपनी और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मामलात की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट समेत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालियां और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बवाना में काम करने वाले इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन हैं, उनको जो है वो ये भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और उनको 3 माह की तनख्वाहें ताहाल नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उनके घरों में जो है वो फाके पड़ना शुरू हो चुके हैं और मुलाजमीन शदीद परेशान है। इस वजह से जब हमारी बात हुई मुलाजमीन से तो उनका ये कहना है कि 12 दफ़ा इस हवाले से निजी कंपनी के सरबराहान को भी इस बारे आगाह किया गया, लेकिन ताहाल तनख्वाहों की अदायगियों को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस हवाले से इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो इंसिनेटर में काम करने वाले दर्जनों ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि अस्पतालों का फाजिल मवाद इकट्ठा करते हैं, लेकिन फाजिल मवाद इकट्ठा करने वाले मुलाजमीन को उजरत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि अगर हमें तनख्वाहें ना दी गई तो हम जो है अस्पतालों से फाजिल मवाद नहीं उठाएंगे। तो इस वाले से जो मुलाजमीन हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनको तमाम तर जो तनख्वाहें हैं वो अदा की जाएँ ताकि वो अपने घरों के चूल्हे जो है वो। अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में कैंसर के आलमी दिन पर कैंसर के मरीज इलाज की सहूलियात से महरूम हैं। मजीद जानते हैं आजादार हुसैन से, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर में कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर सहूलियात के फुकदान के बायस कैंसर के मर्ज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर साल तकरीबन 3000 के करीब मरीज़ जो हैं वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं और इनमें 80% ख़वातीन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो रही हैं और इनके लिए एक इंजेक्शन जो तजवीज़ करके डॉक्टरों की जानिब से दिया जा रहा है, एब्सेप्टन, वो हुकूमत की जानिब से फ़राहम नहीं किया जा रहा और ऐसे मुश्किल हसूल के लिए मरीज़ों को खासी मुश्किलात का सामना है और इसका जो रेट है वो 1,10,500 रुपये इसके एक इंजेक्शन की कीमत है और 17 इंजेक्शन एक मरीज़ा को जो है वो लगने होते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ और उनके तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे जी क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीसा है, मैं एक्चुअली सीए ब्रेस्ट की पेशेंट हूँ, बट मेरा भी हरसेप्टन जब स्टार्ट हुआ उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स मीन्स फेस करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है कि जब मीन्स फॉलोअप के लिए आते हैं उस वक्त भी मीन्स जो है कि रेगुलर बेस पे उनके लिए फॉलोअप नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में यकजहती कश्मीर वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, वॉक के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान भर में यकजहती कश्मीर का मुजाहरा किया जा रहा है, कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया जा रहा है, भारतीय मसालम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है ताकि आलमी सतह पर जो इंडिया की तरफ से कश्मीर में हो रहा है उसको उजागर किया जाए और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई जाए। इस हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई जिसमें असाज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असाज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि कश्मीर के लिए हमेशा पाकिस्तान से आवाज़ उठाई गई, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, हक़ खुद इरादियत के लिए और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ हमेशा पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं। इसी हवाले से असाज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं कि आज भी यकजहती कश्मीर का मुजाहरा किया जा रहा है और हमेशा हम पाकिस्तान में कश्मीर के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं और कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम हैं उनके खिलाफ आलमी सतह पर अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। आज भी तालिबात, असाज़ा मुत्तहिद हैं, यकजहती का मुजाहरा कर रही हैं कश्मीरियों के साथ, क्या कहती हैं?
بالکل گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں آج کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ قومی یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہم اس ریلی کے ذریعے اپنی کشمیری بہنوں ماؤں بیٹیوں کو پاکستانی بہنیں مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس چیز کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بانی پاکستان نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, ہم اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں اپنے مظالم بند کرے اور کشمیری عوام کو ان کا حق جی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک جہتی کشمیر واک کا انعقاد کیا گیا. جہانگیر اشرف آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.